Beginning of the second round. So, ginapasalamatan ginator sa dako ang napatigayon sini nga pabaksing ang aton punong barangay Honorable Anabel Nak. Kag sa mga barangay kagawads, Honorable Ramil Papa, Honorable Glenn Biernas, Honorable Ronnie Factor, Honorable Mars Pilot, Honorable Wenceslao Suliban, Honorable Rio Chris Bora, kag sa aton SK Chairperson on Dwini Ann Rudy. Madamo gyud kasalamat sa inyo. Listo na pre, listo na pre. Ada. Nah, dikit na, sus. Of the second round. So, prepare man, Rigan Dupla of Surala versus John Paul Monforte. John Carlo Ulo versus Kirby Campo. Jason Vivas versus Crismer Tumula. Justin De La Cruz versus CJ Sularan. Kag sa aton lady boxer, prepare mga mo. Christine George of Africa Wakanda. Joke lang. Versus Nika Norbe. Prepare na mga mo. Win. So, ginapasalamatan taman ang mga nagpatigayon magyapon sini sa aton event organizer, sa aton nga municipal councilor, Honorable Chodoro Dinono, kay sa mga tao nga behind man sini, Honorable Glenn Biernas, kay Honorable Wenceslao Suliban. Madamo gyud nga salamat sa inyo. After 3 rounds of boxing, we go to the judges' decision. Winner by unanimous decision, Sharon Laguna